নমস্কার, 24 ঘন্টা আপনাদের সকলকে স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি সঞ্চিতা। উদয়ন দাসকে বাঁকুড়া আনার তোড়জোড় শুরু। আপাতত উদয়ন দাসকে এক প্রস্ত জেরা করবে রায়পুর পুলিশ এবং তারপর সম্ভবত উদয়ন দাসকে নিয়ে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে পুলিশ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন আমাদের প্রতিনিধি হীরক মুখার্জি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। হীরক, কি খবর রয়েছে? সঞ্চিতা, দেখো, উদয়ন দাসকে নিয়ে আজকে সকালে রায়পুরের নেতাজি নগরে যে উদ্ধার কাজ চলছিল সেই উদ্ধার কাজ কিন্তু এই মুহূর্তে শেষ হয়েছে এবং নেতাজি নগরের উদয়ন দাসের যে বাড়ি, যেটা 2010 সালের পরে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, সেই বাড়ি থেকে কিন্তু ইতিমধ্যেই উদয়ন দাসকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং এরপর যেটা জানা যাচ্ছে যে উদয়ন দাসকে রায়পুর পুলিশ তারা এক প্রস্ত জেরা করবে এবং জেরা করে তারপর বাঁকুড়ার যে তদন্তকারী দল সেখানে রয়েছে সেই তদন্তকারী দলের হাতে উদয়ন দাসকে তুলে দেবে এবং তারপর আজকে রাতেই সম্ভবত উদয়ন দাসকে সঙ্গে নিয়ে বাঁকুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে সেই তদন্তকারী দল এবং সেটা উদয়ন দাসকে নিয়ে যদি আজকে রাত্রে তারা রায়পুর থেকে বের হয় তাহলে হয়তো আগামীকাল বিকেলের দিকে তাদের বাঁকুড়ায় পৌঁছানোর একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এদিকে গত শুক্রবারে উদয়ন দাসকে যে ভূপাল আদালতে তোলা হয়েছিল সেই ভূপালের ফার্স্ট কোর্টে যে রায় ছিল যে 6 দিনের ট্রানজিট রিমান্ড পাওয়া গেছিল উদয়ন দাসের, সেই 6 দিনের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রায় 3 দিন হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই উদয়ন দাসকে নিয়ে বাঁকুড়ায় দ্রুত ফেরার চেষ্টা করছে কিন্তু তদন্তকারী দল, এমনটাই জানা যাচ্ছে। সঞ্চিতা, ধন্যবাদ। বাঁকুড়ার প্রতিনিধি হীরক মুখার্জি আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন। রায়পুরের বাগানে পোলেডার দিয়ে ঘোরাঘুরি শুরু হতেই বেরিয়ে এলো হাড়গোড় দুটি মাথার খুলি। ঠিক যেমনটা বলেছিল উদয়ন দাস, পুলিশের কাছে আকাঙ্ক্ষার খুনি কবুল করে যে নিজের বাবা এবং মাকে খুন করে সে পুঁতে রেখেছে রায়পুরের বাড়ির বাগানে। উদয়নকে নিয়ে রায়পুরের সুন্দরনগরে যায় পুলিশ। উদয়নের দেখিয়ে দেওয়া জায়গাতেই 11:40 নাগাদ শুরু হয় খোঁড়াখুড়ি। কাজে লাগানো হয় 6 জনকে। পাশে পুলিশের সঙ্গে ঠায় দাঁড়িয়ে উদয়ন। কিছুক্ষণ পর নিয়ে আসা হয় পেলোডার দিয়ে খোঁড়াখুড়ি শুরু হওয়ার পরই মাটির তলা থেকে বের হয়ে আসে হাড়গোড়। 1টা নাগাদ উঠে আসে মাথার খুলি, উদ্ধার হয়েছে গয়না, পোশাকের অংশ। এই সমস্ত হাড়গোড়ের ডিএনএ পরীক্ষা হবে। নমুনা পরীক্ষার পরই জানা যাবে উদয়নের বক্তব্য কতটা সত্যি, জানালেন রায়পুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার विजय अग्रवाल। भोपाल पुलिस से जो जानकारी मिली थी उसके बाद अब क्या क्या चीजें बरामद हुई है, कौन कौन सी बात सही साबित हुई है और इस पूरे हत्याकांड के पीछे क्या क्या कारण सामने आया है? भोपाल पुलिस से जानकारी मिली थी कि उदयन द्वारा मेमोरेंडम में ये बताया गया है कि उसके द्वारा अपने माँ बाप की हत्या की गई है और उसको घर के बगीचे में गाड़ा गया है। लिहाजा पुलिस उनको लेकर आई थी बंगाल पुलिस के साथ। आरोपी उदयन की निशानदेही पे जगह आइडेंटिफाई किया गया, तत्पश्चात उत्खनन किया गया मजिस्ट्रेट की अनुमति से। उत्खनन में 2 वयस्क लोगों के स्कल बरामद हुए हैं और साथ में ऑर्नामेंट्स बरामद हुए हैं। कुछ कपड़ों के अवशेष मिले हैं। इनका पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। साथ ही प्रकरण में मर्ग कायम किया गया है थाना डीडी नगर में और साथ में आगे इसमें धारा 302 का अपराध दर्ज किया जाएगा। जांच की अब दिशा क्या क्या होगी, किस किस स्तर पे जांच होगी और कौन कौन सी जांच भोपाल करेगी, रायपुर कौन कौन से मामलों की जांच करेगी और वेस्ट बंगाल पुलिस की क्या भूमिका होगी? अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसके पश्चात प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाएगा। किन परिस्थितियों में घटना हुई है, आरोपी की इसमें क्या भूमिका रही है, जो स्कल मिले हैं क्या वो इनके माँ बाप के स्कल हैं क्या किसी अन्य के, इन सब बिंदुओं पे पुलिस जांच करेगी। साइंटिफिक जांच की मदद ली जाएगी और साथ ही अन्य जो साक्ष्य हैं, जो मृतक है उनके रिश्तेदार परिचित, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। डीएनए की जांच कहाँ होने वाली है? देखिए, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाएगा, आइडेंटिफिकेशन का जो डीएनए टेस्ट ही हो पाएगा और वो शीघ्र किया जाएगा। तो वो रायपुर में संभव है या फिर बाहर भेजा जाएगा? वो परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। रायपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। एक चीज बता दीजिए सर, कारण क्या बताया है उसने अपने माता पिता की इतनी दर्दनाक हत्या करने के पीछे, वजह क्या बताया उसने अभी तक? देखिए, अभी जो पूछताछ हुई है उसमें वजह वो खुल के बता नहीं रहा है, तो डिटेल पूछताछ में वो निश्चित रूप से उसकी वजह भी सामने आएगी और आपसे शेयर करेंगे। इसके किसी रिश्तेदारों से बातचीत हुई है या इसके संपर्क वाले कोई जो यहाँ आए हों? अभी तक तो इनके रिश्तेदार यहाँ पे नहीं पहुँचे, पर जैसे पहुँचेंगे हम लोग उनसे बातचीत करेंगे।
কঙ্কাল উদ্ধারে রীতিমতো আতঙ্কিত রায়পুরের সুন্দরনগরের বাসিন্দারা। উদয়নের মা ইন্দ্রাণী দাসও রুক্ষ মেজাজে ছিলেন জানাচ্ছেন স্থানীয় কাউন্সিলর এবং এলাকাবাসী। 2010 में इस क्षेत्र का पार्षद बना था। उस समय यहाँ पर पड़ोसियों से इनका दास परिवार का नगर निगम के हमले से विवाद हुआ था। ये दीवार यहाँ पर खड़ा कर रहे थे किसी के दरवाजे के सामने, मामला हाथापाई और थाने तक गया था। उस समय मैं इस परिवार से मिलने के लिए आया था, तो इनसे बात किया था। इस दास परिवार की महिला से मेरी बात हुई थी और उनसे मैंने कहा, तो उस समय भी उन्होंने बताया कि वो मंत्रालय में पदस्थ हैं, पुलिस विभाग में पदस्थ हैं, नगर निगम के बड़े अधिकारियों से उनकी पहुंच है, वो बात कर लेंगे, हम अपना काम करा लेंगे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूं, यदि आपको कोई आपत्ति है, यदि कोई किसी प्रकार की समस्या तो मुझे बताएं। लेकिन जो उनका व्यवहार था, रफ था या पारिवारिक कोई उनका विवाद चल रहा होगा। और 2010 के बाद मेरी पहली और अंतिम मुलाकात थी और आज ऐसा पता चल रहा है कि उनकी हत्या उनके बेटे ने कर दी थी। ये बड़ा आश्चर्य और शौक भी इस क्षेत्र में देखा जा रहा है। हम लोग अभी अप्रैल 16 में यहाँ पर आए। पहले मैत्री नगर में रहते थे हम लोग, तो अप्रैल 16 में आए तो उनसे कोई रिलेशन था नहीं, मतलब न बातचीत नहीं। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बीच बीच में वो विवाद करती थी कि किसी बात के लिए, कि कोई गाड़ी आई तो या कोई सामान आता था तो वो चिड़चिड़ाहट से ठेकेदार वगैरह से बात करती थी। बाकी উদ্ধার হাড়গোড় সত্যি কি? উদয়নের মা বাবা ডিএনএ পরীক্ষার পরই তা জানা যাবে। উদ্ধার হওয়া দেহাবশেষের ফরেন্সিক পরীক্ষা হবে বলে জানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের আইজি প্রদীপ গুপ্তা। দেহ পোঁতা নিয়ে বারবার বয়ান বদল করে উদয়ন। প্রথমে সে বলে এই মা বাবা দুজনকেই খুন করে রায়পুরের বাড়ির বাগানে পুঁতে রাখে সে। পরে সে বয়ান বদল করে এবং সে বলে শুধু মায়ের দেহই বাগানে পুঁতে রেখেছে সে। খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করার পর আবার বয়ান বদল। পুলিশের কাছে উদয়ন কবুল করে যে বাবা মা দুজনেরই দেহ এখানে পোঁতা আছে, তাই পরীক্ষা করেই নিশ্চিত হতে চাইছে পুলিশ। ডিএনএ পরীক্ষার পরই জানা যাবে উদ্ধার হওয়া দেহাবশেষ উদয়নের বাবা মায়ের কিনা। সবটাই জানতে ফরেন্সিক পরীক্ষা হবে, জানিয়েছেন ছত্তিশগড়ের আইজি প্রদীপ গুপ্তা। अभी जो बोन्स मिल रही हैं उससे एकदम उसको देख के नहीं कहा जा सकता कि किसकी है, कि मेल है फीमेल है, और दोनों की अलग अलग है। बट एज पर हिज कन्फेशन ही हैज किल्ड बोथ ऑफ देम, और दोनों को दफनाया है उसने वहां पर। और इसके बाद जो फोरेंसिक इंक्वायरी है और पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है, इसमें ये चीज पूरी जाहिर होगी। जो भी उसका कन्फेशन है उसका कंफर्मेशन इन एक्सपर्ट ओपिनियन सही होगा। ये सारे एविडेंसेस के आधार पे इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और रिकंस्ट्रक्ट करके विल ट्राई टू मेक इट अ फुल प्रूफ केस। ডিএনএ পরীক্ষা সম্ভব কিনা তা উদ্ধার হওয়া হাড়গোড় কি অবস্থায় রয়েছে তার উপরই নির্ভর করছে, বলছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ শোভন দাস। দেখুন, এমনিতেই যদি বডি রেমিনেন্স পাওয়া যায়, বডি রেমিনেন্স মানে টিস্যু, পার্টিকুলারলি বোনস, এখন যা অ্যাডভান্সমেন্ট অফ দ্য এজ হয়েছে সেখান থেকে কিন্তু ডিএনএ মেটেরিয়ালসটা বের করে নিয়ে আসা যায়, যদি স্কেলেটন যদি পাওয়া যায়। কারণ যা বলা হচ্ছে 5 বছর পরে সব টিস্যু না পাওয়াই সম্ভব। সুতরাং আমাদের স্কেলেটনের উপরেই নির্ভর করতে হবে স্কেলেটনটা। সেখান থেকে আইডেন্টিফিকেশান দুভাবেই আইডেন্টিফিকেশানসটা হয়, যেটা এস্টাবলিশমেন্ট, যাকে মারা হয়েছে বা যে মারা গেছে বলা হচ্ছে, সেটাকে কিন্তু এভাবেই আইডেন্টিফিকেশান করা যায় যে আমাদের নর্মাল ওয়েতে ফরেন্সিক এক্সামিনেশন, ফরেন্সিক মেডিসিন যেভাবে এক্সামিনেশন করি, তার বয়স, তার সেক্স, জেন্ডার, তার কতটা হাইট, এসব ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা সম্পূর্ণভাবে ওখান থেকে কিন্তু বলতে পারি। তারপরেও কিন্তু এক্স্যাক্ট আইডেন্টিফিকেশানটা কিন্তু এস্টাবলিশ করা যায় না, তখন কিন্তু দরকার হয় ডিএনএ মেটেরিয়ালস। সেই ডিএনএ মেটেরিয়ালসের জন্যই কিন্তু আমাদের যেতে হবে কিন্তু এই বোনসের মধ্যে যে টিস্যু থাকে, ডিএনএ মেটেরিয়ালস ওই বোনসের ভেতরে টিস্যু থাকে, সেলুলার মেটেরিয়ালস থাকে, সেই সেলুলার মেটেরিয়ালসটা থেকে কিন্তু আমরা ডিএনএ পেতে পারি। ডিএনএ যদি পেতে পারি, ডিএনএর একটা বড় সুবিধে হচ্ছে কি, নট অনলি দিস থিং, সেটা একদম ওই বডিটাকে আইডেন্টিফাই, ওর ফ্যামিলি ট্রির যদি কাউকে যাও, তার যে রিলেটিভস, ভেরি নিয়ার ব্লাড রিলেটিভস যদি থাকে, তার থেকেও কিন্তু আমরা বের করে নিয়ে আসতে পারি। তাই কিন্তু একদম পজিটিভ আইডেন্টিফিকেশান করা সম্ভব। এবং এই 5 বছর কেন, এবং দেখা গেছে 10 বছর কেন, আরও যদি বেশিও হয়, যদি ওয়েল প্রিজার্ভড, সেখানে কিন্তু টিস্যু পাওয়া যেতে পারে, যায়।